بونجور. الأفعال باللغة الفرنسية بتتصنف لعدة أقسام بناء على الشكل اللي بياخده الفعل عند تصريفه. مي avant بس قبل بيلزمنا نتعرف على الضمائر أو les pronoms personnels. سبق وعرفنا أول ضمير je اللي هو أنا. Ensuite tu اللي هو أنت أو أنتِ. Ensuite il هو elle هي. Je, tu, il, elle. C'est bon? Je continue. Nous, نحن. Vous, انتو. ils, هم. elles, هن. لنفرق بين il المفرد و il الجمع رح نقول il avec s أو il مع s. D'accord? Ok. Par exemple, إذا بدي أحكي عني أنا وأصحابي رح أختار nous. إذا بدي أحكي عن ساندرين بختار elle. إذا بدي أحكي عن جان بختار il. وإذا بدي أحكي عن ساندرين et جان بختار il avec s. إذا بوجه كلامي لسيباستيان بختار tu. وإذا بوجه كلامي لسيسيل بختار tu. أما إذا بوجه كلامي لسيباستيان و سيسيل بختار vous. C'est clair? Très bien. نرجع للأفعال les verbes. الأفعال باللغة الفرنسية بتنقسم ل verbe à une base, verbe à deux bases, verbe à trois bases. كلمة base بتشير لشكل أو لأساس الفعل. بالوقت الحالي رح نسلط الضوء بس على أول قسم verbe à une base أو أحادية الشكل. Par exemple, le verbe parler. سبق وشفنا فعل parler وقت ما عرفنا عن حالنا. Je parle arabe, anglais, français et espagnol. الفعل بشكله الحالي مش مصرف أو ما يطلق عليه اسم المصدر infinitif. لنصرف verbe parler أول خطوة بنشطب آخر حرفين ER فبصفي عنا parle. Maintenant el je تاخد E et tu تاخد ES. Il, elle بياخدوا E. Nous تاخد ONS. Vous تاخد EZ. Il avec S, elle avec S بياخدوا ENT. Maintenant, je prononce. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. لاحظوا أنه مع اختلاف النهايات إلا أنه اللفظ أو prononciation متشابهة. Maintenant, صار بإمكاننا نكون جمل بسيطة. Par exemple, je parle français. Tu parles anglais. Il parle beaucoup. Elle parle vite. Nous parlons de Léla. Vous parlez à Jocelyn. Il parle lentement. Elle parle 3 langues. C'est clair? Encore un exemple. كمان مثال. Regardez. أول خطوة نشطب آخر حرفين ER. Je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde. Nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. Maintenant, nous formons des phrases. Je regarde la télévision. Tu regardes une série. Il regarde un film avec Clémentine. Elle regarde un match de foot. أكيد اتسألتوا عن كلمات انضافت على الجملة زي la, une, un. رح نتعرف عليهم فيما بعد plus tard. لنتمرن أكثر رح نستعرض عدة أفعال لتصرفوهم بعد الدرس. لتتوضح الصورة رح نعطي مثال على كل فعل. Donner يعطي. Je donne beaucoup. Marcher يمشي. Il marche rapidement. Visiter يزور. Nous visitons Paris. Chanter يغني. Tu chantes bien. Rester يبقى. Je reste à la maison. Téléphoner يتلفن. Tu téléphones à Christian. Travailler يعمل أو يشتغل. Je travaille à Paris. بالدرس الجاي رح نستكمل موضوع الأفعال ونتطرق لعدة تفاصيل إضافية. بس بالوقت الراهن تمرنوا على تصريف الأفعال اللي طرحناهم.
À bientôt!